ҳамдиёрони азиз салому алайкум. имрӯзи 26 июли соли 2025 мебошад. қарор дорам дар ноҳияи Данғара дар хоҷагии деҳқонии Сомонҷон. хоҷагии деҳқонӣ ки мебинед, ана ҳамин заминҳое ки мебинед обод кардааст, бачаҳои Данғара обод кардаанд. ҳоли ин навор нав сар шуд, ҳоли навор бисёр мекунам. Инҷо майдони тарбуз ва харбуза мебошад. ва мо ҳозир дида истодем ки ҳамҷа як мошин, ду мошин ва се мошин тарбуз бор карда истоданд. ва ман омадам ки пурсон шавам аз ҳамин харидорҳо тарбузро чанд пули хариданд, маззааш чӣ хел аст. мана духтарако бинед, соҳиби кор, соҳиби маош, мана ин духтарако, мана ин тарбузое ки чинда аллака тайёр карданд, дар ҳамин мошин бор кардаганд. Салому алайкум додарҷон. Ва алайкум ассалом. номи шумо чӣ? Номи ман Рамазон. Рамазонҷон, ин тарбуза барои куҷо харидорӣ кардед? Барои Душанбе ака. барои Душанбе. Кадом бозор мебаред? Бозори Чиқри, бозори ҳамун Гипразем. Гипразем, ҳа? ин тарбузо аз чанд кило то чанд кило аст? Аз 6 кило ака то 20-25 кило ра. аз 6 то 20-25 кило. дар якдигар чанд пули савдо шуд? Дар бозор ака. Не дар ҳаминҷа. Ами 6 кило ҳамаш ҳама хинархӯ рафтисан. 13 сум, 11 сум. аз ҳаминҷа гирифтодед? Ами ҷо ака. дар унҷа чанд пули мефурӯшед? Дар унҷа акам нархора нигоҳ мекунам, бозор чанд ки бардошти бозор харид кунам. тарбузи хушсифат? Сифат ака, чандин сол шуди хоҷагии деҳқонии Сомонҷон мо қатъи Ҳоҷи Рустам кор мекунем, тарбузои беҳтарин дора ака. чанд сола қатъи кор мекунем, тарбузои беҳтарин пеша мебарем ака. фаҳмо ҳамдиёрони азиз, мана ин тарбуз қимат шудааст 13 сум. тарбузо кам нархош тарбузи хубай қиматтар назар ба тарбузои дигар ҷо тарбузи Данғара хубтар аст. маззашам хубтар. Маззашам хубтар ака. ҳамдиёрони азиз, хай ин бозор аст. Деҳқони хуб ака, чанд сола беҳад деҳқони хуб мекуна Ҳоҷи Рустам. тарбузои хуб дора назар ба дигар тарбузо 1 сум 9 сум қиматтар аст тарбузи. дар бозори хушгузар аст. хай моли хушсифат албатта қимат мешавад. ҳамдиёрони азиз, манам мошин пуршуда истодааст. мана ҳозир бо мегузарем ба ин қисматаш. раҳмат додарҷон. мана бозорро бурда таъмин мекунанд. мана ин тарбузҳояшон. мана тарбузҳо киштукори ина бинед чӣ хел чинда тайёр кардан, а? видед? ин тараф тарбуз, ин тараф харбуза. харбузаро як дохилаш дуроем кани харбуза меёбем. бале, харбуза ҳаст. харбузаи манавай обинабод мегӯям, бурикала мегӯям, ҳаст. харбузаи бама дидам, харбузаи кукча дидам ман. баъд чӣ хел ино парвариш мекунанд нишонтиам ба шумо. ино ҳамаш зери клёнка. ин ҷӯя надорад. ин ана кукча. ин зери клёнка парвариш мешавад. мана чӣ хеле ки дар боғи ман буд, ҳамон хел мана клёнка. мана клёнка ва дар дохили клёнка оби қатрагӣ рафтагӣ. ин нам аст, бинед. дуем намаш таъмин карда мешавад. ин шумоам деҳқон ҳастед ҷураҷон? номи шумо чӣ ака? ҳақдод. ҳақдодҷон, ин чандум чинакаш аст? якум чинак. барои тарбузои калон аст, а? ширини бо мазза? бениҳоят. ин зери клёнка мекоред? падклёнка. овошам таки қатрагӣ. ҳақдод ҷура, раҳмат шумо дор барои ин қадар меҳнат, барои ин қадар азоб, барои ин қадар машаққат, раҳмат ки дар ин қадар гармӣ ки 40-45 дараҷа гарм аст, ино меҳнат мекунанд, кор мекунанд. мана ҳақдод, харбуза чанд намудаст? бама, кукча, бурикала, обинабод, обинабод, тарпедашам аст. ин тарафаш харбуза. дар болои чанд гектар корида шуд ҳамин майдони ҳамаш? 27 гектар кориде тарбуз. тарбуз харидораш ёфт? ҳар рӯзам хел камазо омода гирифта мебаранд. Душанбе, Нуробод, Помир. ҳақдод ҷураҷон, дасти шумо дарда намедад барои ин деҳқонитон, барои ин хизматҳоятон. акаи азам, акаи Рустам роҳбаратон. акаи Рустам, Ҳоҷи Рустам бисёр шахси меҳнатӣ ҳаст. ҳоли мана пешбоз гирифтан. мана бинед ҳано унҷадам як мошин дига бор карда истодан.
بینید که هونه اینجا با یک ماشین دیگه حق داد چند آدم همجا حاضر همه شب و روز کار کرده است Tabii 40 نفر دارن. تاکی 40 نفر تاکی 40 نفر صاحب معاش ها یک جهان تشکر برای مهنتتون به شما حق جوره جان اکای رستم گفی من شما اگر در نوار دستتون در نمیاد اکای رستم یک جهان تشکر به همین مهنت‌هایتون به همین خواجگی سامان جان که یکی از خواجگی‌های پیشی جمهوری هم گویم به حساب می رود در ناحیه دنقره کن رقم یک است در جمهوری ممکن رقم یک باشد که میداند این ببینید همه جا پر از فیض و برکت همه جا پر از خوراک پر از کار من همینجا همدورون عزیز من یک چی گویم به شما انامین چی است انامین در مد اول خوک است خوک خولی لیکن اخسر نگاه کنیم مهنت کنیم این پول است این تیلو است این بنزین است این خوراک است این لباس است این روغن است این شکر است چون که ما وقتی که در این زمین مهنت کردیم حاصل گرفتیم فروختیم پول به دست آوردیم با آن پول چیزی که خودت میخرید بنزین ماشین تیلو نقره خوراگوری روغن شکر خلاصی گپ همین خاک وطنی ما وای خدا جان این خاک وطنی ما این از همه باید کلان وطنی ما است در داخل این خاک تمام موجودات دنیا تمام همین برای حیات ضروری هست با این خاک مناسبت کردن در کار از این خاک گرفتن در کار همین تیلووری ها رو همین پول رو از همین خاک گرفتن در کار انا همدیران عزیز این یک نورچه بود از تربوز پروری های ناحیه دنقره خواجگی دهقانی سامان جان و این تربوز ها اینا بینید تربوز های کلان رو بینید این دخترک ها بینید کار کرده سودان اینا تربوز ها بینید من کدام کلینک است آمده از دنقره کلینک کند یک تربوز رو با حضور بپرتاید و ببینید تربوز 25 کیلو را تربوز 25 کیلو را با یک نفس میپرتاید من کلینک کردن بیا دنقره من کلین هم دوران عزیز او سومکچه به دستکو اکون ویو نه در دوشنبه اکو سومکچه به دستکو اکو زورانو لیکن خیلی دخترای هنه نمیبرن اینا نمیبرن خیلی دخترکو دا بایو رحمت و دقتتون اگر به شما همین نواری من مقبول باشد یگان سخنهای بهترین گپ زنید یگان لایک مونید پادپیسات کنید در پناه خدا باشد خدا نگهبان هر یک شما باشد